وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بدليل سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغون من أمة السلام. سبحان اللہ. اے شہنشاہ مدینہ مل کے پڑھنا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے شہنشاہ مدینہ. یہ آواز نہیں آئی. اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلا. میں ایک کوئی الفاظ دوبارہ دہراواں گا. اے شہنشاہ مدینہ. یہ آواز نہیں آئی. مل کے پڑھو گے. اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلا. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ٹائم کی قلت پیش نظر اج دی یہ نورانی وجدانی عرس دی محفل جس دے اندر تساں اور میں حاضر ہیں. احباب ذکر جناب دے سامنے تھوڑا جا سبق سنانا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنی نال سناون دی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اللہ ہم نہیں ہے زمانے بھر کا ہے قاعدہ. سبحان اللہ. نہیں آپ سمجھ زمانے بھر کا ہے قاعدہ جن کا کھانا انہی کا گانا. زمانے بھر کا ہے قاعدہ جن کا کھانا انہی کا گانا. ہم جن کا کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت گا رہے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام. احباب ذکر جناب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیتی ہے. ایک آیت پڑھی ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل. بس مفہوم میں ایک کو دسنا ہے. تشریح نہیں زیادہ کرنی کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دے بارے خود خدا یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نبی غیب دی گل دسن لگیا کنجوسی نہیں کردا. لیکن تساں میری سبحان اللہ نہیں رکھنی کنجوسی نہیں کرنی. اللہ دا نبی غیب دی گل دسن لگیا کنجوسی نہیں کردا. میں یہ کوئی گل سمجھانی ہے. جناب لوگ کہندے نے اگر حضور نو اے منیے کہ حضور نو علم غیب ہے تے مقبول صاحب وہ کہندے نے کہ شرک لازم آ جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دا علم ذاتی ہے. حضور دا علم عطائی ہے. میں بانڈ کرتا ہوں صرف یہ دو گلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ دا علم کی ہے ذاتی ہے. حضور دا علم عطائی ہے. اللہ تعالیٰ دا علم قدیم ہے. حضور دا علم حادث ہے. اور اللہ تعالیٰ دا علم لا محدود ہے. حضور دا علم محدود ہے. بس کر زیادہ شرک نہیں ہے. میں جناب کے سامنے ایک حدیث پاک کوٹ کرنے گیا. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار اور آپ دے یار جڑے حضور دے یارن مندے بولو سبحان اللہ. آپ سرکار جا رہے ہیں. بہت شریف دا پہاڑ ہے. نال سرکار علیہ السلام دے آپ دے رفیق ساتھی حضرت ابو بکر صدیق پاک بھی, حضرت عمر پاک بھی, حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی. بہت ہی چھوٹی ہے. آپ سرکار اٹھتے ہیں. توجہ ہے جناب جی. سردی تو کونی ہے نا. سردی دینے تو بیٹھے جو میں سردی تو لگتی نہیں. خالق کائنات محبوب علیہ السلام دے سونے غلاموں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نام جا رہے ہیں. آپ کے نام میرے
نبی تے ابو بکر صدیق پاک بھی نے نال عمر پاک بھی نے نال حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی نے تے جناب اور بھی چھوٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں لیکن جڑا بندہ حضور دے نال پیار فرماندا ہے جویں اود پہاڑ میرے نبی دی محبت وچ مسجد وچ آیا تساں بھی بڑے ٹھنڈے بولے نے تاجدار مدینہ اے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے نے نال ابو بکر بھی نے پہاڑ جدوں مسجد دے اندر آیا میرے تاجدار مدینہ نے فرمایا اے اود تو نہیں جاندا تیرے تے کون ہستی نے تیرے تے کون کھڑے نے توجہ جناب دی چاہیے پہاڑ نو حضور نے فرمایا تینوں نہیں پتہ کہ اتنے کون ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں سکون وچ آیا نا سرکار دے حکم دے نال سرکار نے ایتھے علم غیب دی خبر دتی اے میں حدیث پاک پڑھ لگا کہ قرآن دی آیات نہیں پڑھنا سرکار نے فرمایا تینوں نہیں پتہ کہ تیرے اوتے ایک اللہ دا نبی ایک صدیق اور دو شہید نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب ہے کہ نہیں اور ابو بکر صدیق پاک آپ سرکار حضور دے نال لیکن اصل جیڑی علم غیب تو دلیل بھائی زمان اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور سوڑ کے اندر زیادہ برکتہ پاوے توجہ میرے وال آپ سرکار نے غیب دی خبر دیتی عمر اجے زندہ عثمان اجے زندہ علماء لکھتے ہیں 25 سال بعد یہ دونوں شخصیات شہید ہوئے 25 سال بعد یہ واقعہ رونما ہویا حضور نے علم غیب دی خبر دے چھڈی اے ابو بکر بھی نال میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ابو بکر مکے دیاں گلیاں دے وچ میرے نبی دے نال اے ابو بکر جناب مکے تو مدینے تک میرے نبی دے نال بھی گرم کلی مکا چھڈا حضرت ابو بکر صدیق او نے جڑے سفر دے وچ میرے نبی دے نال نے حجر دے وچ میرے نبی دے نال نے حتی کہ غار دے وچ میرے نبی دے نال نے ازار دے وچ میرے نبی دے نال جناب کسے شاعر نے جناب قلم چکی تو نے سونی گل لکھی ہوندے کیا جڑا غار وچ وی نالے اے کو شعر میرے نال مل کے دہرانا جڑا غار میں تمو پیچھے کیتی کراں میری آواز جڑا غار اجے نہیں بولے جڑا غار وچ جڑا غار وچ نالے تے مزار وچ نالے صدیق انشاءاللہ تیرے دکھ پہ خیر ہوے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں چند قرآن کی آیات جناب کے سامنے کوٹ کر لیا نے لیکن ترجمہ نہیں کرنا دلیل نمبر 1 اللہ دا قرآن بول کے ایک اور میں فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین سبحان اللہ دلیل نمبر 2 رب دا قرآن اعلان پہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک جناب اللہ پاک جناب نو سلامت رکھ کے دلیل نمبر 3 دلیل نمبر 3 اللہ پاک کا قرآن بول پہ کہ کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک رب دا قرآن اعلان پہ فرماندا ہے ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك ایک اور بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تسی عام آستانے تے نہیں آئے بیٹھے میں تعارف کرانے تو بغیر تقریر شروع کی اور میں بغیر تمہید
तारफ दे कोई बंदे आस्ताना तारफ दा मोहताज नहीं है। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। रब दा कुरान पढ़िए। खालके कायनात दा कुरान दलील नंबर 5 जेड़ा बंदा 5 दल नु मनदा है एक बार बोले सुभान अल्लाह। खालके कायनात दा कुरान ए हो बे कहंदा है भला रतबी वाला यबिस इल्ला बी किताब। ए नजदी लोग अन्ने ने जेड़े कहते असली अहले कुरान अलामा मुबशर जनाब से तवज्जो दरकार है। ए लोग कहते हैं असली अहले हदीस लेकिन कुरान भी पढ़ते ने ए हदीस भी जनाब पढ़ते ने संग दो उतावता ना तुसा अहले कुरान ना तुसा अहले हदीस हो। जे अहले कुरान वाले होंगे अहले हदीस वाले होंगे मेरे नबी नाल डिटो प्यार कर प्यार के नाल नुक्ता छीने कहते हैं इस्माइल भी लिखता है जो तकवीयतुल ईमान के अंदर के दोनों इल्म गैब नहीं है। मैं गल वजात के अंदर नहीं करना चाहता। ये लोग जिन्हां दे खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम अल्लाह ने इन्हां दे दिलां ते दिमागां ते मोहर ला छड्डी। ओए नजदियां ओए तअस्सुब वाली ऐनक जरा उतार के चले गए मेरे नबी दी शान की ते सैयदी आला हजरत आपने एक कलम चुकिया ते सुनिया दे अकीदे नु बाजे कर छड़िया ते इन्हां दे मुंह दे उत्ते जनाब पट्टी लाई। ए जेड़े मेरे नबी दे बारे बकवास करदे ने हुजूर नूर नहीं दे हुजूर नु इल्म गैब नहीं है। हुजूर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों सरकार ते ताजदार मदीना दे गुलामों ए जनाब पेशवाए सुन्नत हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा आप फरमाते ने ऊपर मुनकिर बड़ा जोश तअस्सुब है आखिर ऊपर मुनकिर बड़ा जोश तअस्सुब है आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया ऊपर मुनकिर बड़ा जोश तअस्सुब है आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। गल मुकाइए खत्म करिए। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी गुलामा बैठे हैं जनाब ये तवज्जो लामा मुबशर साहब जो मेरे वाले आप सरकार इमाम राजी पाक ने जिंदगी के अंदर बड़े मुनादरे कीते ते बड़ियां बासां कीतियां लेकिन आप जिते एवें है जी आप जिते लेकिन जदों आप दे विसाल दा टाइम करीब आया ते शैतान आ गया लामा साहब शैतान आ गया ते उन्हें कहा ऐ राजी अज मैनू एक गल दस तू बड़े जिंदगी के अंदर मुनादरे कीते ने मैनू बस एक गल लामा गुलाम मुस्तफा साहब ने कहा मैनू ये बस दलील दे जा के तू अल्लाह नू एक किवें मन्नत तेरे कोल दलील की है।